8 बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए गए। ये क्या वाक़या है हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पीटीआई के मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान को 15 तारीख को अदालत में पेश किया जाएगा। ये क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। नहरों के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बड़े जज्बाती बयान दिए हैं, वो भी हम सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मरियम नवाज़ जो है वो तुर्किया में खिताब किया है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन मरियम नवाज़ तुर्किया में मसरूफ़ हैं, वो उन्होंने तैयब उर्दगान से मुलाकात की है। उसके अलावा नाज़रीन उन्होंने डिप्लोमेसी फोरम से जो है अंतालिया में ख़िताब किया है और उन्होंने वहाँ ये भी बताया है कि आज कल उनका जो फोकस है वो सेहत और तालीम के हवाले से है। तो ये नाज़रीन मरियम नवाज़ के हवाले से। उसके अलावा जो है वो पीटीआई के बारे में जो मुज़ाकरात की अफवाहें और मुज़ाकरात जो आज़म सवाती जो कर रहे हैं वो उसके बारे में तरह तरह की खबरें आ रही थी। तो अब जो है वो सदर आरफ अलवी जो हैं साबका हमारे सदर, उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया है। तो आज़म सवाती ने क्या कहा, फिर इस पर जो सुलेमान अकरम राजा है उन्होंने क्या कहा, ये आप पहले नाज़रीन सुन लें। ये मेरे लीडर का हुक्म है कि इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें। इस सख्त नफरत की जो फिजा पैदा है उसको दूर करने की जरूरत है। ये स्वाति साहब अपने तौर पर जब कोशिश कर रही है तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है बहसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से अगर राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पे हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आईन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अगर इस हवाले से कोई बात होती है, बात आगे बढ़ती है, मुल्क में जो अच्छी आज़ादियाँ हैं, बुनियादी उद्योग। तो नाज़रीन ये आपने सुना सुलेमान अकरम राजा ने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये आज़म सवाती का इनफरादी इक़दाम है और फिर भी उन्होंने इसका खैर मकदम ही किया है और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और कानून की बालादस्ती और ये बातें उन्होंने की हैं और उन्होंने कहा अगर होते हैं तो हमें 100 बिस्मिल्लाह। तो ये सुलेमान अकरम राजा का बयान था। उसके अलावा नाज़रीन जो मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला, नहरों को लेकर बड़ा जज्बाती बयान उन्होंने दिया है, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। और उससे पहले हम नून लीग की उज़्मा बुखारी, उन्होंने क्या कहा था कि पीटीआई ने नहरों के मामलात पर क्या इक़दाम किए हैं, पहले उनका बयान सुनाते हैं, फिर हम वज़ीर आला जो मुराद अली शाह है उनका बयान सुनाते हैं। ये दोनों बयान आप सुन लें फिर बात करते हैं। के जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ दे बात कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। इसलिए कि जो साजिश हो रही है ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। आज अगर किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज्यादा
ٹھٹا اور سجاول کا ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. جو احتجاج بھی کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ. تو ناظرین آپ نے یہ سنا کہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں کہ اس پر سائن کیے گئے ہیں صدر کی جانب سے، اور یہ عظمیٰ بخاری کا بیان آپ نے سنا، اور مراد علی شاہ اس کو سازش قرار دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور نہروں کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ معاملہ اب کہاں پہنچتا ہے، اور کیا نہریں جو ہیں وہ نکلتی ہیں یا رک جائیں گی؟ اور عوام جو ہے ناظرین، سندھ کی عوام وہ نہروں کو لے کر سنجیدہ ہیں، اور شہر شہر ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ نہروں کے حوالے سے تھی. اس کے علاوہ ناظرین ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان ایران کے بارڈر کے نزدیک سیستان میں واقعہ پیش آیا ہے. ورکشاپ تھی، 8 لوگ تھے جن کو گولیاں مار کر جو ہے بے گناہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. جن مزدور طبقہ ورکشاپ پر کام کرنے والا، گاڑیوں کی ورکشاپ تھی، ان پر وہ کام کرتے تھے، ان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے، جن کا تعلق پنجاب بہاولپور سے ہے. تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ آ رہی ہے. تو وہ سیستان، تو پھر یہ بتایا کہ مہرستان میں وہ کام کر رہے تھے. تو یہ ناظرین ایران کے بارڈر کے نزدیک ہے، وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں. یہ صبح کا واقعہ ہے. اب جب کہ میں تقریباً رات کے 11 بجے ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، تو یہ اپڈیٹ تب بھی مکمل نہیں پہنچی ہے. تو جب تک آپ یہ ویڈیو سنیں گے تو تفصیل کے ساتھ آپ پر خبریں آ چکی ہوں گی. تو یہ تازہ ترین بریکنگ نیوز کے طور پر یہ خبر آ رہی تھی کہ ایران کے بارڈر کے نزدیک 8 بے گناہ لوگ جو ورکشاپ، کاروں کی ورکشاپ، گاڑیوں کی ورکشاپ پر کام کرنے والے مزدور تھے، جن کا تعلق پنجاب بہاولپور سے تھا، ان کو بے گناہ شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ ناظرین جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دینی تھی. اس کے علاوہ ناظرین ہم جو آپ کو ویڈیو پہنچاتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ یہ خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، تو آپ برائے مہربانی ان کو لائک کر دیا کریں، اور اگر پسند نہ آئے تو کیا کیا خامیاں ہیں تو کمنٹس کر دیا کریں، اور نیچے گھنٹی کا بٹن اگر اس دبا دیں گے تو یہ ویڈیو آپ کے پاس جب بھی ہم خبر اپلوڈ کریں گے یہ آپ کے پاس خود پہنچ جایا کرے گی. تو کمنٹس لکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ باغور ویڈیو سنتے ہیں. تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. یہ نیچے سارے جو ہے آپشن موجود ہیں. تو ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.